مجموعة من الفاعلين الجمعويين تنضم لجهة رحلة منطقة البراج تسدي قمازان. الرحلة تندرج بالاعتراء لاكتشاف المناطق السياحية ديال المنطقة نتفاعسيف. الرحلة تنضم بجمعية التضامن فعاليات جمعوية جمعية التضامن ديال بلجيكا. كانت ممثلين لجمعية التضامن كان الكاتب العام الجمعية رشيد العبودي. بدا غادي ندخل الرحلة اللي تغاوم فيها الرحلة باش نوصل في القران اسمونيت نطاوة طماط اي كيتمثل في تعيش ديبارة ديال الغربة. الناس تشغل الفكرة الزغاث كي خرج الرحلة يثاوينو ذانيتين غيجي نغزاعش باش الحر وفيقو جات صدعني خبزوا فقنا ضعنا غرب بحال ضعنا غوينات قبل ذي يخزن غير غزاني روخا وذي قاس زيد فاسي كان شنو غير غزا غاد كان قيس كان شاوي غير غزا توسد الفكرة نسمع الرحلة اتنيك مشتركة جات هوا الجالية طاوة ميت فاسي تعيش ندير ذي الداخل باش تورام كان نهار ثاني تجربة تم زواروث وصيت كي خطط نيوزل وزقوش انا وانيتين ما مشتورام ليس الغابات يزورع يغزران امان جميع الشروط السياحيه متوفره. والسنتين تقدم يجي النداء غا المسؤولين الاقليميين الوطنيين باش هذا خدم ثانيتين يجي منتزه وطني ديال المنطقه ثانيتين غازي تسال الاقليم الدري واش من يكمل وتجي اذا وانت فاسي ثوار لان ولا تولي واش هو مشان المتنفس الاقليم مغاوانه تندي فاسي امشي انا وانيتين ديجو مشان واه فاسي تسطسي مشان امينه فايتيني نهار وانيتين ديجو رحله تم زواروث انا قعدت نغني كي خذانيتني ثاوا الجاليه وسن زغروفا اما سو السن اللي مشان كاين ديال فاسي يعجبني الحال هذا ودك الدم السيد الحموشي موسى وزد بلجيك هذا ميني من داسين مدهان ديما نويا Salam alaikum. Le ressenti il est que voilà, on voit qu'il y a des endroits à explorer, des endroits à découvrir, des endroits à voir et ça fait plaisir de sortir ici avec les jeunes du village et de faire une sortie au sein même de notre propre village qu'on ne connaît pas. Découvrir des endroits qu'on n'avait jamais vus et se rendre compte qu'on a des endroits qui sont beaux à voir, ils sont beaux à découvrir parce qu'il y a des vues qui sont mélangées, il y a les montagnes, il y a la forêt, en même temps il y a l'eau et c'est des endroits qui peuvent attirer beaucoup de monde mais le problème c'est que il n'y a pas d'investissement qui est fait ici, il n'y a pas de raison de venir. Donc il y a juste des forêts vierges sans infrastructure, sans rien. Alors que si avec eux, ne serait-ce que des endroits pour des vacances, pour faire du camping, ben, ça aurait pu attirer beaucoup de monde parce que des gens payent pour aller dans des endroits, alors que nous on a ces endroits ici, on peut les explorer, on peut les exploiter. Et pourquoi ne pas avoir notre endroit, notre propre endroit où on peut venir faire notre camping, faire nos activités, passer nos vacances au lieu d'aller ailleurs et venir ici, les passer ici en famille, entre amis, ramener des gens de l'extérieur, parce que c'est un endroit qui va beaucoup plaire aux Occidentaux et je pense qu'il faut investir dans cette région, il ne faut pas la négliger. والتساؤل الاخر ما الدوله مجبره تصطمع ديال الجهات اخرى غاصب الامكانيه للصطمات المناطق السياحيه تشجيع السياحه الجبليه ديال المنطقه المنطقه ثاني ذين المستثمرين عاوزين يستثمروا ولكن الارضيه بالمساعدات الادارات عامه يخصها تعاون يوذان باش تستثمر لان تسند يوذان ما مشيش ديال الاستثمار يعزل من غدا الدار يخفنس يتفي مجموعه الاكراهات العراقيل اذا المنطقه ثاني يخصها الدراسه المسؤولين السياحه باش غاسين لي بروجي هذا غازو يخدموا ممولين الاستثمار ثاني وكاين ثاني نعاود يوذان في فرنسا هاكش ديال الجامعه زيد Bonjour, cet endroit-là, enfin, c'est un très bel endroit dans la nature. C'est un endroit abandonné, malheureusement, mais très riche. On peut voir, on a des rivières, on a beaucoup de sources ici, beaucoup de verdure et c'est très joli. Enfin, c'est un bel endroit pour prendre du bon temps, pour se reposer
de l'air frais, c'est un bel endroit. Mais il manque enfin quelques aménagements. Quelques aménagements, ce serait pas de refus. Voilà. Sinon, c'est un bon endroit pour passer du temps avec la famille, avec des amis. Voilà, même étrangers. Et si l'endroit était plus accessible, il pourrait y avoir plus de monde qui viendrait parce que là c'est un peu restreint. Mais enfin, si c'était un peu plus aménagé, on peut ramener des amis, voire des étrangers, des amis qui habitent en France, qui habitent enfin en Europe. C'est un bel endroit à faire partager, à faire découvrir. Voilà.